Basket. Tin. Nalagay mo na. Hi loves, kain tayo. Meron ako ditong Ilocos Empanada. Kain tayo. Meron silang supang ganito. Suka. Nalagyan mo ng madaming suka. Meron din sila ditong ketchup. Ay, hot sauce. Ayan. Kaya parang Bego na lang. Anong sa'yo? Bego na sa'yo po iko. Ito na ako gusto. Meron siyang papaya munggo, tapos itlog, tapos yung longganisa, tsaka cheese. Overload lang siya, kaya pinalagyan ko ng cheese. Pero wala talaga siyang cheese kapag authentic. Tumutulong pa yung itlog, oh. Ay, tapo pa. Ang sarap. Nawakan pa nga. Cheese. Comment nyo kung anong oras ito napanood at kung taga saan kayo, okay? Lamig kinig sauce nila dali makalma. Hey, sweet o spicy ba? Init. Ang nag-viral og sikat nga quick can diri sa Marigondon, Lapu-Lapu City. Nag-viral ni siya before kay nagpa-unlimited quick ni sila. But na-stop kay tungod kusog kay mo mangaon. Mauni ang quick diri sa eskina Marigondon gyud kining nay traffic light kining nay merkado. Kay tungod limpyuhan ko sa ilang quick diri makalma sa tinuod lang. And aside sa limpyo sila diri nga quick makalma, ilapong sauce is lamian pod kay kustanan lang sweet and spicy. Idara makalma pure pugo gyud. Anahan mo tempura, naapos lay tempura diri makalma. Sa lumpia. So mga kalma, mag quick ta diri sa iskina sa Marigondon. So sikat din siya sir. Di ba sa una sir nagpakuan man mo kanang unlimited? Ya karon. Ha? Viral sa una. Karon kay tagkuan na lang tag 20 no? Ah, tulo 20. So tilawan tong quick ni sir nga taw-taw na mo sir no? Lugi na po kayo sila diri. So tagay ko duha ka 20 sir aning quick. Sir, say sauce niyo sir? Sweet and spicy, no? Okay. Titik niya, sir. Mix ang sauce. I-mix lang, sir. Mix. Thank you, sir. Wow. So, edit pa. Edit pa isa ng sweet and spicy. Lamig kinig sauce nila dali makalma. Hey, sweet o spicy ba? Init. And pure pogo gini siya. Nah. Daw, tulo 20. So, tulo 20 lagan nyo diri sa Eskina Marigondon good. Everyday sila dali mahapon. Okay? We got churches today. Look at that. We got a pepper. More pepper. Mashed potatoes, a little more extra gravy. I don't got a spoon. We're going to use the bone. Cheers. More gravy. Another pepper. This bite can be for you. Cheers. I like to pop the joint out, like pop the bone out. You got like a little wing. Oh, the skin is the best part.
Sweet tea on the side, and I did not ask for ice. Fuck ice, but we're still finna drink it. Get a scoop of mashed potatoes. A new pepper. Whoa. Yo, I just bit this bone, almost cracked my fucking tooth. Just pop it back and like twist, and then the bone is gone now. Now you can just eat your chicken. Look at all that. Some pepper. Y'all, look at all this skin and that little bit of chicken. Y'all, this is the perfect bite. Put a pepper in it and then wrap it. Look at that bite. Cheers. Scoop up some mashed potatoes. A new pepper. My last bite. Pinakabarato nga chicken inasal diri sa Pardo nga nagworth only for 109 pesos nga naka-only rice na master. Ginalinyahan permente master kay budget friendly kay ilang mga pagkaon ug burgers diri. Mag-abli from 10 AM sa buntag hangtod na alas 12 sa kadlawon. Atuara ni makit-an master dito sa Pardo badong sa simbahan at bang sa Pag-asa pawn shop. Boss, nagpila ni atong chicken inasal sa LR sa Lohalon, Siligan. Ang atong chicken inasal sa LR, boss, 109 na sa boss, abol-tabol na kayo, na atay only rice, only chicken oil. Sure boss oy, sa kadako ana nga manok ka tag 109 pesos ra, only rice ra jud. Sulit kina siya, boss. Busog juga. 109 ra na. Natay bacon burger, cheesy burger, aloha, og saman egg, boss. Dili kay sakit sa bulsa, master, maunsay dugayan at tuwa din sulayan og testingan. Ako din nagibabad og chicken oil ang atong inasal. Patay atong kolesterol ni ron. Saon taman lami man jud kini bahog og chicken oil. Lahang manok diri masari mas dako pa sa kung naong. Basta mo kaon kag chicken inasal master pag kinamot kay para ma-feel nimo ang lasa. Nasa sila sisig platter diri master nga swak sa pangbarkadahan. Basta mo kaon kag sisig ayo kalimti sagol imong itlog. Sa first bite nimo master na pagkaparat pero kinalasa na mo gukod nga tamis. Speaking of tamis master, di po magpaulahi ilang mango graham. Ganahan ko ani kay dili aslom ang mangga. Og ang presyo ani master tag 85 pesos ra. Dili po na pwede master kung di na to patilawon ang atong pamao sa kinabuhi sa ilang gipanghambog nga chicken inasal. Asa si Trisha master giganahan og nakuyawan kay mas dako palagi siyang naong. Before na to man ng video nasa ko i-share ninyo. Sa matag-adlaw na to nga biyahe master sa atong motor nindot na natay kasaligan nga engine oil. I highly recommend aning Rendo Performance kay sumpay jinis kinabuhi ang atong motor. Dili lison makit-an master kay available at all Motofocus branches plus napadyo kay libreng gear oil. Tapos sila french fries diri master nga pangbarkadahan nga crispy pa. Mas mulami siya master basta imong ihumol sa ilang sauce. Dili ka maumay sa lasa kay nindot siya parison sa imong burger. Pinagi ko silang pate diri master kay mas baga pa sa imong naong. Ay sorry. Bisag si Trisha master maglisod og ingkit sa kadako. Kung karong umaabot nga Valentine's Day master ay highly suggest nga diri mo mangaon sa imong pamilya. Sa kabaw na ka master, asa naman po ta sunod. Kaya ba nga eh. Chicken skin. Kain, chicken skin. Dapat yan, 10 minutes. Ulit mo, Ronel. Masarap. Kain, chicken skin. Ano to? Chicken skin. Ang sarap, parang yung sabi na kaya. Sarap. Kapila na ko sigbalik-balik diri sa Marco Polo para mag food trip ug karon na nasad ko diri para mag food trip gihapon may lain pa. Bitaw ni tan-aw sa diay ko sa ilang Christmas tree lighting. Ug nakita dayon nako akong Chinese sister siya na ug nag-cheers me. Before gipasiga ang Christmas tree na apay mga pa-program na na-enjoy namo. Nindot ilang Christmas tree kay banig inspired and this is recycled sad daw. Unique siya. Then nag-dinner na dayon mi diri sa ilang buffet sa Cafe Marco. Isa ni sa mga buffet na gabalik-balik na jug kumareng. Og share lang nako sa inyo ako mga gipangaon diri. Mag-una taning roasted beef na gahi-gahi hiwaon pero pagkaunon kay carry ra jud maring makit-kit raman.
Bitaw, ganahan ko ani kay di lang si. Kaning mixed vegetables nila ganahan kay ko kay daghang cauliflower and broccoli na fave nako. Dili na crispy ilang ebi tempura but nahurot ra gihapon nako kay lamian ko. Kaning orange na rice tabang-tabang na tomato bagay ra i-pair sa sudan. Malasa na ning yellow na rice ug i-pair sa sudan mas flavorful. Mao ni ako round 2 mareng siomai, bacon roll, sushi and California roll. Wala ra koy masabi kundi na satisfied ko sa akong gikaon. Lami kay lang siomai labi nag-init. Di ra halata mareng no nga ganahan ko kay nasinaw gud ang plato. Mag round trip ako mareng ba pero kung mga friendly kay mag dessert na. Naglanlan na lang ko ani sa kung ganahan itry na sudan. Ilang scallops kay battery pero medyo tabang siya ani na time. Last time sa pagday namo diri islamian ko ato ilang scallops. Ganahan ko sa pagkatimpla aning grilled pork humok rasad ug kanisad creamy na seafood is bet on your baby. Sa desserts, duharan ni akong gitry ug nakalimot pa jud ko unsa ni pero ganahan ko ani kay sakto lang ang katamis. Usahay manggod tamisan ko sa uban desserts nila. Anyway, kung ganahan din mo mag-dine diri ig Christmas or New Year, mao din nilang rate, paki-pause na lang. Maora to maring, sunod na pud. Sa kainit ba naman sa panahon ron, upat gud ka ice cream akong gikaon. And yes, ako ara na tanan mareng. What? Kay naay bagong open na Miguelitos Ice Cream diri sa Super Metro Colon sa ilang food court. Pag mukaon ba daw kanilang ice cream kay ma-feel daw nimo 1 second si Piolo like mura ka gihungitan niya maong daghang namalit pag opening. Char! Bitaw oy daghan kag makapilian na flavors na ganahan nimo i-try ug naa nay nagkalain-laing toppings na ma-enjoy ninyo. Ako ang gi-order diri is ilang mga best seller. Sama na lang aning Black Forest, cookies and cream, strawberry ug giapilan na lang pud nako aning Hershey's Kisses. Soft serve ice cream di ay ni tapos less sugar and halal certified. Maong upat na jud akong gikaon marang kay less sugar man di ay. Makaingon jud ko sakto ra jud ang katamis bisag na ning mga toppings or syrup nga gibutang. Ang kanilang Black Forest marang medyo tamis ni kay duha ka syrup ang gibutang, choco and strawberry. Ug kaning Hershey's Kisses nila medyo tamisad ni tungod overload na yung chocolate na anay kisses, naapay choco syrup plus chocolate ang flavor sa ice cream itself. Perfect ni sa mga chocolate lover diha. Ilang cookies and cream saktuhan ako sa katamis ug in fairness lami ang choco chips na toppings. Kani sa dilang strawberry, malasahan jud ang strawberry syrup and na-enjoy na ko kaon ang marshmallow na toppings ani. Diba? Perfect ka siya pang pabugnaw sa mga ulo nga nainitan or sa mga utok nga na stress kay sigig overthink sa ilang mga pares. Charot. Maora to maring, sunod na pud. No need to worry kung asa mo kaon og naamoy kadlaw na flight mareng. Kay Dennis is now serving 24 hours at Mactan Cebu International Airport Terminal 2 at banglang jud sa arrival. Spacious ang dining area ug nasad sila alfresco dining. Perfect kayo ni diri o magkapi-kapi while waiting sa flight. Speaking of coffee, naa sila pa free coffee from 12 AM to 11 AM. Nindot sa diri mag-dine before departure or upon arrival kauban imong family or friends. Kay naa sila affordable and sulit na all-day trio at 375 pesos. Naanay starter, entree, and drink. So, ni-avail na jud mi ani sa kong friend mareng. As for my starter, kaning Caesar salad na pwede na siya pang sharing jud. Creamy na medyo cheesy ug ganahan ra jud ko ani. Then sa entree, 1-piece grilled pork belly and eggs. Ganahan ko sa pagka-smoky sa pork belly and humok ra. Medyo nakulangan lang ko sa iyang kadako pero sulit gihapon kay naka-save jud ko aning all-day trio plus naapay egg. Sa drinks, maka-choose ra iced tea, hot or iced coffee. Iced coffee akong gipili niya makabot ra ka sa sweetness kay separate ra ang sugar syrup. Then as for my friend, iyang starter kaning loaded fries, entree is sausage and peppers, and iced tea for drinks. Nakadawat pa jud mi aning logo pancake clicker charms and limited edition Dennis Mactan coffee mug during sa ilang opening. Very cutesy. Maora to maring, sunod na pud. Sa kadaghan ba naman ako gitry sa ilang drinks na brain freeze jud inyong mareng. Nindot kay sudlanan nilang ice shaker ba, pwede ka ninyo madala sa inyong balay. Ug in fairness ha, ganahan kay ko sa ilang sea salt soft ice cream. So here's everything I tried diri sa Aicha. Located at Natalio B. Bacalso Avenue, Cebu at bangra jud sa Imol kaning sa may Phoenix. Daghan sila klase-klaseng drinks na gipang offer na tiyak mabugnawan jud inyong mga utok. Naasad lain-laing flavor sa sundae and ice cream series. Labi na og magsinulog mo mareng arang kainit bayaan na perfect kay diri daghan og choices. Ni-try na ko silang ice shaker strawberry flavor. Ice shaker siya mareng kay need pa nimo i-shake before imnon. Diba murahag bartender ang atake oy?
Dili kay isog iyang pagka-strawberry na medyo na ay pagka-vanilla ang lasa tungod sa soft ice cream on top na vanilla ang flavor. Ganahan ko ani ilang ice squash lemonade kay dili kayo aslum, dili sad tamis, na balance ra. Mga kiddos tiyak maganahan ani ilang ice smoothies, chocolate cookies. A must try ilang milk tea diri, dili sad kay sweet ug medyo paig-paig nga milk tea iyang lasa. Taod-taod ko nagtambay diri marengba na curious ko kay daghang namalit aning kulay blue na ice cream. Nag-ask ko sa staff sea salt di ay ni og isa ni sa best seller nila. Kaya ni try jug ko, nahurot gud na ko ni mareng, gisagikan ko nag-inom og mga drinks. Kay ganahan ko ani medyo creamy na salty. Available sad ni sa cup nila ug pwede sad ni siya i-mix with vanilla. So kung magsinulog mo ug dool mo ani na area, visit na sa Aicha. Maora to maring, sunod na pud. Hala, ang chicken na sunog! So for today's Gutom Diary, come with me to eat here at Joni's. If you are looking for somewhere to eat on Sinulog, check this video out. First up, I tried their premium house steak. All the meal orders are only rice na di ay. First bite in, it was really easy to cut. Meat was tender. Gravy was more on the creamy side. Steak on its own was flavored nicely. Veggies were okay lang. I also tried their Pecho chicken barbecue. This was very big and it comes with a barbecue sauce. The sauce was quite thick and it intrigued me so much. Ang lasa niya kay ang typical Pinoy barbecue, sweet siya, but quite strong. Ganahan ra ko. And if na fried rice sa menu, I'm definitely trying it. This was their sizzling rice platter. This had mandarin sausages in it, but honestly, not the biggest fan of. But I really enjoyed this rice. Mo kung gipari sa tanan. You can really taste the mandarin sausage in every bite if you like that. Next up, this flaming beef kare-kare. It comes with a side of bagoong. On its own, the kare-kare was very sweet, peanut buttery, but with the bagoong was really lami and strong. And grabe kahumog ang meat. It just falls apart. I also had to try their flaming roasted chicken, served table side. To me, it looked a little pale, so I was worried. But first bite in, it really had some flavor. I will say it's not as juicy as I expected, but you can easily bite off the chicken. Not bad at all. I did not expect to like it. Among pikas nga table ni ordered pancit, so I also wanted to try. This was a little saucy, so I like that. Flavor-wise, not my favorite. I appreciate nga daghan kay siyang veggies. Also had so many dessert options, so I tried this flaming lava cake. The brownie was very dense. Bago ra gani gisunog, gihungit dayon, init pa kaayo. Since it was flamed off, the caramel was a little bitter. I love the pairing with the ice cream and love the almonds on top. I also tried their tiramisu. Very moist on the inside. A little bitterness with the coffee. Really balances with the sweetness. Overall, good option to eat at Sinulog. And on Sinulog, if you have a purchase of 1,000 pesos, you get this free hat. So that's it, and I'll see you on my next entry. Mga idol, nag-dinner pala tayo sa mga pang-breakfast mga pagkain dito sa Carbono. Dahil may na-discover akong nakakatakam na isang malaking container na fried rice mga bro. So in this video, samahan nyo naman ako mag street food trip sa Blockbuster at dinarayo na solid na fried rice sa Carbon mga migo. Na ayos pang partner sa kanilang nakakatakam na mga breakfast combo. At hala, halos lahat ng mga paborito nating pang-almusal ulam ay nandito na. Wow. Hi, Kuya. Hey miss, kung saan siya? Fried rice sa Carbon. Wow. Pila mo na yung fried rice? Tag 50 ng serving, Tag Kuya. 15 ni? Yes. Naami ham, nasa may luncheon meat, yasa ka hotdog, itlog o kanang longganisa o fried egg. Pila man yung longganisa? Tag 15. Ang beefloaf? Tag 10, ya ang the rest kay tag 20 na. Wala, sulit ra kayo no? Hindi Yes, siya kuya. partner. Ay bali, nandito pala tayo sa sikat na fried rice sa Carbon. Dito sa MC Briones Street, corner F. Calderon Street sa iconic na Carbon Market sa Cebu City. Corner lang talaga sila dito banda mga pre. Sa oras mo mga abli dire? 5 p.m. Kuya. Alas 5? Hantod? Hantod 5 a.m. Ano? 5 to 5? Yes, Oh, grabe, 12 hours. Hantod, umaasa ni Monday to? Monday to Sunday, Kuya. Ah, Monday to Sunday na agyo siya fried rice. Oh, grabe ka solid. Sige, thank you kayo. Dahil hindi pa ako nag-breakfast, ay tara, attack na tayo. Wow, ano, 2 rice, 15 pesos na na. 15 pesos Wala, siya. sulit. Isa ka luncheon meat, isa ka hotdog. Yan. Kasi pares gani sa hotdog. Itlog. Oh, kana. Wala dyan po nang ino. 25 naman. Duwa ka na lang ang itlog. 95 pesos tangan? Yes. Ay, sulit kayo. Thank you. Wow, sulit. Fried rice sa Carbon. Breakfast foods for dinner. Huh? Breakfast for dinner? Let's try. Start tayo sa kanilang hotdog. Look at the jumbo hotdog. Perfect sa kanilang fried rice. Cheers. 15. 45. Guys, kaulip. Tikman natin ang fried rice. Look at that. Uy. Sobrang dense ng rice. Ang sarap. Hindi siya ordinary na rice. Special siya na type. Peppery, a little bit salty.
Pero nandun yung manimis-nimis ng soy sauce flavor at mag-garlic na konti. Ganda ng itlog nila, oh. Lutong-luto yung yellow na part. Masarap to sa ketchup. Sarap naman ito. Perfect pagkaluto. Tamang-tama. Next naman itong luncheon meat. Special kasi may luncheon meat. Kalain mo, meron siyang itlog on sides and special ketchup. Cheers. Grabe, ang sulit. Ang sarap. Ketchupy. Sarap at ang quality ni kanilang luncheon meat. Not your ordinary luncheon meat. At sobrang perfect to. With the fried rice, mga idol. Cheers. Lord, ang sarap. Hindi ka palit yung manok. Mindset ba? Palit manok gawas. Fried rice diri. Mindset. Last but not least, itong stuffed egg. Look at that. Meaty, eggy. May distinct taste at hindi matipid sa meat. Ang kagandahan nito, although chaotic, daming tao, dumadaan kahit saan, at grabe, perfect to. Ang ganda ng noise, parang nakakaganda sa feeling. Parang ka nag-breakfast, hindi alone. Ang ganda dito. Promise, masarap, solid, sobrang mura. Grabe. One of the best solid experience natin natikman ngayong dinner. Grabe ang ating experience dito sa fried rice sa Carbon. Masasabi ko talagang sobrang sulit at solid ang ating experience dito. Di lang pala mga sangkap ang meron dito ha, ay may mga luto na rin pala. Hala, isugo mo ko sa kong asawa palitahos. Sige bye. It's Monday, so your favorite show is back. Honestly, gamay ra kog kaon this week. So for today's Gutom Diary, here's everything I ate for a week. Starting off on a Monday, for brunch, I had some eggplants and eggs. Ganahan kay kog eggplants, so ganahan ra ko ani nga brunch. Very simple yet super busog. After that, nag-brum-brum skirt-skirt na ko pa dong school. Kay na ako'y face-to-face class, niya perting gutuman na. And after my class, kay gamay lang abli, may gani abli pa ang crispig. Karon pa ko kabaw nga na sila branch here duol sa akong school. I have a video there before, but this time honestly, it wasn't hitting like the first time. Dili kayo crispy ang chicken og pork. It was sakto lang. Mas lami dito sa Orhelio. Giparisan sa nang kog Sprite after. And on Tuesday, 12 midnight, it was my dad's birthday. So after greeting him, nagkaon na din mi sa cake. The cake was really good, di kay siya tamis. And for my lunch, I had some leftover ngoyong. Ganoon kay kog ngoyong. Labi na parisan og java rice. Mo na ang perfect combination for me. Nahutdan ako og sauce, so naghimo na lang kog ako. This was really good. Crispy kayo kaya akong giinit siya. And for dinner to celebrate my dad's birthday, we went to Hungry Steak. Pero na ako'y online class, so nisulod sad ko. Samtang gaklase gakaon sad ko. I will post a full video soon. Mostly seafoods and meats among gi-eat here. The food was decent and we really enjoyed, pero mas stress ko magkaon og crabs. Lami kay ka, pero lisod kay kakaunon. Like 100% effort niya imong makaon kay murag 20% ra. And I really love their sauce. Super busog after last month standing akong manghod. Hurot na jud niya tanan. Na clear jud ang plate. And as soon as I got home, nag-dessert pa jud ko sa cake. My family really enjoyed this. And on the next day, for lunch, some fried bola-bola and bola-bola. I also really love that sabaw and fried combination. So this was really good. And of course, I love my mom's bola-bola. After eating, I had to go to school kaya nasa ko face-to-face class. And after class, me and my dad had dinner here sa Kinkin. I also have a video here na I really love their morning glory. My pork wasn't as crispy, so nasad ko, but the morning glory was so good. Very savory and full of flavor. Giparisan gyapon ako kanon. I also tried this pad thai. I chose the shrimp one. Very big ang shrimps and daghan kaayo. This was a little sweet because of the peanut butter. I really enjoyed this. When I got home, I had to make a report, so I drank this na lang para na ko snacks. And on the next morning, napugos kog inom og coffee to finish my work. I have a report today, so kulba kaayo, nag-dinner ako. While nag-online class, nag-eat ko before my turn sa reporting. First time na ko order sa Oki Chicken. I ordered the sour cream and garlic pepper flavors. This was honestly delicious. I loved both flavors, and naay crispiness ang chicken. Really good meal. And after my reporting, nakaginhawa na jud ko. And on the next day, nag-brum-brum skirt-skirt ko to IT Park. Ganahan daw mo hi si Kuya. Just had a quick dinner here sa Buffalo Brad's. I also got to enjoy their snow show. Lingaw kay ko ani as in. And of course, I tried some food. I already posted a video here and dugay na jud kong fan sa Buffalo Brad's. Makaingon jud kong nagpasalamat ko sa kong ex kay gila-ila jud ko niya ari. Their wings are always hitting jud. But after that, nang brum skirt nako padong sa seaside kay late nako to watch Wicked. My show is 8:45 and abot ko 8:43. First time din ako mo try sa Directors Club na ay popcorn and drink. Naihas mi sa chairs. Pagkahurot sa kong popcorn, ako sa nikaon sa popcorn sa kong friend. The movie was absolutely amazing that we
we both cried. Sobraan na sa nakog Saturday because I love you guys. For Saturday, I had pancit bami and humba. Ako dyan gahurot sa bahaw. Yeah, pag naog na ko kay Nay Munchkin, ni-order akong mom kay wala lang, trip daw niya. It's been a while since I had Munchkin, so this was very nostalgic. After that, I had band practice. If you want to check my band out, I will link it in the comments. Nami to karong Saturday, so nag-practice at me. We also had a few drinks after, and nagkaong hinubog mi sa akong dad here at Chef Markins. We had these massive burgers. Karon pa ko ka-try sa ilang Gwen Stefani. The bacon was so huge. This was such a great after-inom meal. After this, we also picked up my sister from Aurora Fest. So nauli mi mga alas 4 na sa kadlaw. So that's it, and I'll see you on my next entry. Daghan kay mo si pangitaas ako pag sinulog. So for today's Gutom Diary, here's everything I ate during sinulog. First up, of course, this beautiful lechon from Parais, our suki. O diba ang unang nikaon akong mom. We also had so many food trays. This was everything on my plate. Bag-ura jud abot ang lechon and purting crispy, halami kaayo. One of my favorite lechons jud here in Cebu. Parais jud. But not gonna lie, ang lechon karon kay kinda balhiboon siya. Murag wala na tarong og shave. But still flavorful, lami kay ang panin. Juicy kay on the inside. Saktura ang fattiness. Actually, mga 5 p.m. na ni kay nauli may ganinang kadlawon mga 6 a.m. na. And we always celebrate our sinulogs here at my Grand Lolas. Kay taga-carbon man siya. So naara ko ana nga carbon area. Usually mula ako kada sinulog, but for this year, murag mag-leap year sa ako, pahuway sa ako. Next year na ako mobalik og laag. Lami jud akong kaon aray porting busuga pagkahuman. And after that heavy meal, we went to church and cute kining bata ay namaligya og candles. And of course, what's sinulog without dancing at the end? Kami jud sa akong tibok pamilya na nayaw and nagsyagit-syagit. After that, we went to Puso Village. I met so many of you guys here. Mag-food trip niya ako diri sa Puso Village soon. Comment which places I should go. But grabe jud kapuno og kainit, so nikuha sa mi og buko shake. Kaagi sad mi diri sa Onata. Pretty kay tanawon nilang egg tart, so ni try me. And nakaagi kog earrings here from Isla Local. Ni palit jud kog mga tulong. And then nag-soft opening ang Carbon Cafe. It was so cute inside and outside, so ni drop by me. Mauna ni siya akong fireworks show. In fairness, nice kay ang fireworks show. Murag da kog budget this year. I tried Cajun fries for perting inita. And then these egg tarts, I tried the hazelnut. Oh my god, this hazelnut egg tart was so lamig. We got the bundle of 3. It was like 150. Perting sulita ni burst jud ang hazelnut sa akong mouth. And pagpadung uli, nihapit sa kog kaon kadilo. So that's it, and I'll see you on my next entry.